रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान हमेशा की तरह तेज़ रफ्तारी से गुज़र रहा है और 2 अशरे ख़त्म भी हो चुके हैं। आज हमारा 20वां रोज़ा है और इसी तरह जो हम बुनियादी कुछ निकात हमने तय किए हुए हैं, उससे हम रहनुमाई लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं। आज 20वें रोज़े को आज फिर हम उन पिछले असबाग की तरह कुछ नए असबाग जो हैं वो सीखेंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला सूरह तौहा की आयत नंबर 3 में फरमाते हैं, अला तज़किरतल लिमन यख्शा, ये कुरान एक याद दहानी है हर उस शख्स के लिए जो डरने वाला हो। अब डरने वाले का मतलब ये नहीं है कि वो हॉरर मूवी देख कर डर रहा है। डरने से मुराद ये है कि तकवा वाला हो, अल्लाह से डरता हो, अल्लाह की नाराज़गी से डरता हो, अल्लाह के अज़ाब से डरता हो। हम साथ साथ दुआएं भी मांगते जाएंगे और आमीन भी कहते जाएंगे कि अल्लाह ताला हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं साथ साथ हम दुआएं भी कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमारे हक़ में इन दुआओं को भी आप कबूल फरमा लीजिएगा। तो जैसे मैंने अभी किसी पिछले सबक में जिक्र किया था कि दुआ बहुत ज़रूरी है, तौबा और इस्तिग़फ़ार ये पूरे रमज़ान में एक तरीक़ेकार होना चाहिए। तो सैयदुल इस्तिग़फ़ार क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार, इससे ज़ात का सैयद होता है, तो ये बेस्ट इस्तिग़फ़ार इन्होंने कहा है ना। बुखारी की हदीस नंबर 6306 हमें इस्तिग़फ़ार सिखाया गया। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूअ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूअ बिज़्ज़न्बी फ़ग़फ़िरली इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। ए अल्लाह, आप मेरे रब हैं, आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आपने मुझे बनाया और आपकी मैं बंदी हूँ। आपसे किए हुए अहद और वादे पर कायम हूँ अल्लाह ताला। मैं अपनी ताकत के मुताबिक आपकी पनाह तलब करती हूँ, बुरे कामों के वबाल से जान छुड़ाना चाहती हूँ। मैं इकरार करती हूँ उस एहसान का जो आपने मुझ पर किया, मुझे अपने गुनाहों का इतराफ़ है, बस मुझे बख्श दीजिए अल्लाह ताला, क्योंकि आपके सिवा कोई बख्शने वाला नहीं है। तस्बीहात नमाज में से एक तस्बीह लेते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद पढ़ते थे। मुस्लिम की एक हदीस 1352 में ये हमें सिखाई गई, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो अकेला है, वो वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए तमाम बादशाहत है, उसी के लिए तारीफ़ है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। नमाज में हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं जो कि अफजल दुरूद कहा गया हदीस में, तो उसको भी अगर हम शऊर से पढ़ें, हुज़ूरी क़ल्ब अल्लाह ताला हमें अता करे, तो क्या ही अच्छी बात होगी इंशाअल्लाह ताला। नमाज में खुशू के लिए क्या करें? क्या टीवी लाउंज में जहाँ टीवी भी चल रहा है, क्या डाइनिंग रूम में, क्या ड्राइंग रूम में, ऐसी जगह जहाँ पर खूब खुशगप्पियाँ हो रही हैं और लतीफ़े सुनाए जा रहे हैं, या कोई ऐसा कमरा जहाँ की दीवारें तमाम इंसानी तस्वीरों को डिस्प्ले कर रही हैं,
تو دیکھیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں اس سے ہمیں روکا؟ یہ ہمارے تھاٹ پروسیس کو، ہمارے خیالات کو منتشر کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے کئی ٹکڑوں میں نا. تو اسی لیے روکا گیا ہے کہ نہ تو اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے سے کوئی گزرے، اور جو پڑھنے والا ہے وہ بھی جو بیسک ایس او پیز اللہ نے قرآن اور حدیث میں کے ذریعے سے ہمیں سکھائے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے والا. ذکر یہ بھی ہم کو یاد ہے، بیشتر افراد کو یہ یاد ہے. قرآن کی آیت البقرہ 152 وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو. اس کی روشنی میں لیٹس چیک آور سیلوز کہ ہم کیسی روش اختیار کرتے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جب موسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں تو ہم کبھی گرمی کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی سردی کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی بارش کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہی، کبھی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے اب رک جائے. تو دیکھیے سوچنے کی یہ بات ہے. مجھے ایسا لگتا ہے اس قسم کی جو کچھ باتیں تو نیچرلی انسان کر ہی دیتا ہے نا بے دہانی میں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا اپنی شعور کو زندہ رکھیں تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آتی ہیں، تقدیر میں لکھی گئی ہیں. تو اس کی ناشکری کرنا یا ان باتوں کے اوپر بہت زیادہ کمنٹس کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ من جانب اللہ ہیں. خاص طور سے میں نے یہ بات خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ موسموں کو برا نہ کہا کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بھیجتے ہیں. اب اپنے آپ سے کیا ہم نے پرامس کرنا ہے؟ ہر وقت اللہ کا خیال دل میں رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں درود شریف بھیجا کریں. پھر یہ کہ ایک اور بات ابھی میں نے لاسٹ کی کہ چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں. ہمیں تو پانی بھی ملتا ہے، ہم میرے خیال میں پانی کا بھی شکر اس طرح سے ادا نہیں کرتے، حالانکہ بہت سارے حصے دنیا میں ایسے ہیں جو کہ قحط شدہ ہیں اور جہاں پر پانی ہی لوگوں کو نصیب نہیں ہے، یا پینے کا صاف پانی بھی نصیب نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا فوڈ فار تھاٹ ہے آج کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کے لیے آسانیاں عطا فرمائے.